Evo, ja sam Nermin Nino Kasupović, intermedijalni umjetnik iz Bihaća, Bosna i Hercegovina. Prvi put se predstavljam riječkoj publici. Jako sam sretan i uzbuđen zbog toga. Predstavljam se ciklusom slika pod nazivom Zapisi iz sna. Riječ je znači o tom nekom ličnom pokušaju prenošenja onog nestvarnog ili podsvjesnog što se dešava u snu. Svi imamo drugčije viđenje sna. U apstraktnom ekspresionizmu je to puno lakše iz razloga jer svaki posmatrač može stvoriti sliku onog što sam ja sanjao gledajući ove radove. Na ovoj izložbi sam se predstavio sa 13 radova, dimenzija u prosjeku 80x100 cm, tehnika kombinovano akrilik i grafitni kreoni na platnu. Slike su rađene u ljetu 2010. godine i ovo je njihovo prvo javno predstavljanje, znači premijera ovih radova je u Rijeci. Ovako, večeras predstavljamo izložbu Nermina Nino Kasupovića, Zapisi iz sna. Ta izložba je izložba koja se bavi znači nekakvim intimnim, osobnim doživljajima i emocijama. Stilski ove radove bi mogli znači pridružiti nekakvom nastavku nekakve njujorške škole apstrakcije, s tim da je taj smjer apstrakcije kojom se on bavi više liričan. Znači umjetnici kao Mark Tobey, Ad Reichard, onda Soulages, ne znam, tako dalje, jesu nekakvi početni uzori iz kojih je on krenuo, međutim on nadilazi te uzore i kreće u nekom svom smjeru. Radovi nisu obrađivani nadrealističnom tehnikom, mislim djelomično jesu, međutim tema san koja je uobičajena u nadrealizmu ovdje nije kako bi rekla, nije obrađena u potpunosti na taj način, već umjetnik ostavlja znači kontakt sa slikom da bude direktno emotivan, nema objašnjavanja, nema uzimanja nekakvih dijelova narativnosti sna, iz narativnosti sna i tako dalje. Inače, Nermin Nino Kasupović je intermedijalni umjetnik, bavi se i performansom, bavi se i glazbom, antimuzikom, zatim videoradom, instalacijom, učesnik je brojnih festivala, performans festivala, filmskih festivala i tako dalje. Živi i radi u Bihaću.